آج جب سے وسیم کینیڈا سے آیا تھا گھر پر تو جیسے رونق ہی بڑھ گئی تھی۔ میری ساری نندیں گھر پر ہی موجود تھی۔ میں نے بھی ہر چیز وسیم کی پسند کی بنائی تھی۔ کھانے کے دوران بھی وہ کینیڈا کے قصے ہی سنا رہا تھا، جس طرح کے وہ منظر کشی کھینچ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں بھی کینیڈا چلی جاؤں، لیکن ہائے ری قسمت، میں تو کبھی شہر سے باہر ہی نہیں گئی تھی۔ شوہر چلتا کاروبار تھا، گھر بار اچھا چل رہا تھا، اس لیے انہوں نے کبھی ایسا شوق ہی ظاہر نہیں کیا۔ کھانے فارغ ہو کر وسیم نے اب جو تحفے دیے، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مجھے ایک آدھا تحفہ دینے کے بجائے پورا بیگ تھما دیا۔ کہنے لگا بھابھی یہ آپ کا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرا حیرت سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میری نندیں اور ساس بھی دیکھنے لگیں کہ مجھے دیور نے پورا بیگ کیوں دیا ہے۔ ساس کہنے لگی بھابھی کے لیے اتنا کچھ؟ ساس کی بات پر ہنسنے لگا، کہنے لگا بھابھی کی نئی نئی شادی جو ہوئی ہے، پھر میں تو ان کی شادی پر بھی نہیں آ سکا تھا، اسی لیے سوچا سارے تحفے ایک ساتھ ہی دے۔ میں بہت خوش تھی، میرا دیور بھی خوش تھا۔ بیگ میں کپڑے اور میک اپ کا سامان تھا، اور عورتیں تو ویسے بھی زیور کی دلدادہ ہوتی ہیں۔ میں تو سب چیزیں دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ میرے شادی کو 1.5 سال گزر چکے تھے، لیکن وسیم سے میری پہلی ہی ملاقات تھی۔ نندے تو خیر اگلے روز اپنے گھروں کو لوٹ گئیں، لیکن میری اور وسیم کی اچھی دوستی تھی، کیونکہ پورا دن وہ گھر پر ہی ہوتا تھا۔ ہم دونوں میں کافی بے تکلفانہ مذاق کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھا۔ وہ 1 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا۔ میری ساس تو اس کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ منگنی یا نکاح کر کے واپس جائے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ میں نے بھی کہا وسیم بھائی کیا حرج ہے، امی کی بات مان لیں، اچھا ہے، گھر میں کچھ ہلا گلا ہو جائے گا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ کے ہلے گلے کی خاطر میں اپنے گلے میں مصیبت ڈال لوں؟ رہنے دیں، مجھے تو بس ابھی کچھ سال لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ تم اسے چھوڑو بہو، ایسا کرو اپنے ہی خاندان میں وسیم کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈ لو۔ اس بات تو میں اس کی ایک بھی نہیں سننے والی۔ میں نے وسیم بھائی سے کہا کہ آپ بتائیں کیسی لڑکی پسند ہے آپ کو؟ میری ساس عصر کی نماز پڑھنے اٹھ کر چلی گئی۔ وسیم مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا آپ بہت خوبصورت ہیں بھابھی، ایسا کریں اپنے جیسی کوئی لڑکی ڈھونڈ دیں۔ یہ بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے او ہو دیور جی آپ نے دیر کر دی، کیونکہ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ اگر نعیم کے بجائے آپ کا رشتہ آتا تو میرے جیسی کیا میں ہی آپ کی دلہن بن جاتی۔ مجھے تو ویسے بھی کینیڈا جانے کا بہت شوق ہے، اور ایک آپ کے بھائی صاحب ہیں کہ بالکل بور ہیں۔ وہ مسکرانے لگا۔ ویسے میں جب آپ کی تصویر دیکھی تھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا کہ اتنی حسین لڑکی وہ نعیم جیسے بور انسان کی بیوی، قسم سے مجھ سے اگر آپ کی شادی ہو جاتی تو عیش کرواتا آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلی بار مجھے اپنے کیے جانے والے مذاق پر افسوس ہوا تھا۔ میں تو صرف باتوں کی حد تک ہی مذاق برداشت کرتی تھی، لیکن وسیم نے تو میرے چہرے پر بگڑے تاثرات بھانپ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا مجھے نعیم بہت پسند ہے، اور میں تو ویسے بھی آپ سے مذاق کر رہی تھی۔ میں نے اس بار سنجیدگی سے کہا ہاں تو میں کون سا سیریس تھا، میں بھی آپ کے ساتھ مذاق ہی کر رہا تھا۔ دیور بھابھی میں اگر ایسی بات چیت ہوتی رہے تو دل لگا رہتا ہے، سمجھا کرے نا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ایک آنکھ مذاق سے ونک کی تھی، پھر کہنے لگا کہ ایک اچھی سی کڑک سی چائے پلائیں مجھے، پھر میں آپ کو کینیڈا کے ایک شہر کے بارے میں بتاؤں گا۔ حسین جگہ ہے وہ، پہاڑوں کے بیچوں بیچ چیئر لفٹ لگائی گئی ہے، گرم پانی کے چشمے ہیں وہاں، اور خوبصورت جھیلیں بھی، بالکل آپ کی آنکھوں کی طرح گہری اور شفاف۔ وہ شاید باتوں کا ماہر تھا، یا پھر میرے اندر کینیڈا جانے کی دبی خواہش تھی کہ میں گھنٹوں وسیم کے منہ سے کینیڈا کے مختلف شہروں کے حسین نظاروں کی باتیں سنتی رہی، اور تصور میں نعیم کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ان خوابوں میں خود کو گھومتا پھرتا محسوس کرتی۔ وسیم منظر کشی بنانے میں ماہر تھا، جس طرح سے وہ جگہوں کا نقشہ کھینچتا میں خود کو وہیں محسوس کرتی تھی۔ جیسے جیسے وہ مجھے کینیڈا کے بارے میں بتا رہا تھا میرا جی چاہتا تھا کہ میں بھی وہیں پہنچ جاؤں۔ وسیم 20 دن گزر چکے تھے اس کو آئے، اور ان 20 دنوں میں کینیڈا کی تعریفیں میں سن سن کر کینیڈا کی دیوانی ہو گئی تھی۔ نعیم جب بھی اپنی دکان سے واپس آتے تو تھکے ہوئے ہوتے، کھانا کھاتے ہی سو جاتے۔ میری ساس بھی جلدی ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ جب تک میں کچن سنبھالتی وسیم لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہتا۔ جیسے ہی میں اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جانے لگتی، قیام مجھ سے چائے کی فرمائش کر دیتا۔ بھابھی 2 کپ چائے لے کر آئیں، پھر آپ کو ونکوور دریا کے بارے میں بتاؤں گا، جہاں گرمیوں کے دن اتنے طویل ہوتے ہیں کہ رات کے 9-10 بجے بھی آسمان روشن ہوتا ہے۔ وسیم کی وہی چونکا دینے والی باتیں کہ میں جلدی چائے بنا کر لے آئی۔ وہ بتانے لگا کہ کینیڈا میں جون جولائی میں بھی درجہ حرارت 10 سینٹی گریڈ ہی رہتا ہے۔ پھر میں چائے پیتی رہتی اور وسیم کی باتوں میں جیسے کینیڈا کے شہر گاہوں میں گھسی رہتی تھی، اور اپنی ٹرانس میں ہی تھی کہ جب مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش سی محسوس ہوئی، میں فوراً اپنی ٹرانس سے باہر آئی۔ سامنے وسیم یکٹک مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری نظروں کے تصادم پر گھبرا سا گیا۔
मुझे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। नईम गहरी नींद सो रहे थे। मैं उनके पास जाकर लेट गई। सुबह नईम की आंख जल्दी खुल गई थी। फिर आज छुट्टी भी थी। मुझसे कहने लगे, अंबर आज तैयार हो जाओ, तुम्हें साहिल समंदर पर ले जाता हूँ। मैंने कहा रहने दे, वो भी कोई जगह है देखने वाली। मुझे अगर कहीं लेकर जाना है तो कनाडा लेके चलें। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे। कहने लगे, वो कनाडा की बेगम साहिबा चाचा जी का घर नहीं है के साथ की 2 गलियां क्रॉस की और आ गए। बहुत पैसा लगता है। वसीम के लिए भी लाखों रुपए बैंक में शो करवाए थे, तब जाकर उसका वीजा लगा था। फिर वसीम ने मेहनत भी बहुत की है, उसे अच्छी नौकरी लग गई थी उसकी। मैंने नईम को नखरा दिखाते हुए कहा, अब आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मुझे बस कनाडा देखना है। वसीम के हैरानी से मेरी तारीफ सुनते हैं। वसीम से कनाडा की इतनी तारीफें सुनी हैं कि मत पूछे। मैं दिखने में बेहद हसीन थी, इसीलिए इस 1.5 साल में नईम से जो भी प्यार से मांगती वो मुझे दे देते थे, लेकिन कनाडा के मामले में साफ इनकार कर गए। अंबर इतना आसान नहीं है यार। मेरे काम की नौहियत ही ऐसी है कि मैं एक दिन भी दुकान बंद नहीं कर सकता, और कनाडा अगर तुम्हें ले भी जाऊं तो कम से कम 1 महीना तो छुट्टी करनी पड़ेगी, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा वादा है कि 1 हफ्ते के लिए तुम्हें मरी इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। नईम ने जब मेरा बिगड़ा हुआ मूड देखा तो मुझे मनाने की कोशिश करने लगे। नहीं नहीं, मुझे कनाडा ही जाना है। आप नहीं जा सकते तो मुझे वसीम के साथ भेज। मैंने भी जिद ही पकड़ ली थी। नईम ने मुझे साफ इनकार कर दिया। मैंने उनसे बातचीत बंद कर दी। मैं जानती थी कि नईम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी बात टाल नहीं सकते। नईम मुझे 2 दिन तक मुख्तलिफ चीजों का लालच देकर मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैंने भी एक ही बात ठान ली। तीसरे दिन नईम वसीम को प्यार से डांटने लगे। कहने लगे, तुमने क्या अपने कनाडा के झूठे किस्से सुनाकर मेरी बीवी का दिमाग खराब कर दिया है? अब वो मुझसे जिद कर रही है कि मैं उसे कनाडा लेकर जाऊंगा। इतना आसान है कनाडा जाना क्या? नईम की बात पर वसीम मुझे देखने लगा। मैं मुंह बनाए खाना भी ठीक से नहीं लगा रही थी। वसीम कहने लगा, इतना भी आसान नहीं है भाभी, बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। जिस अंदाज में उसने मुझसे कहा था मैं उसकी बात पर उलझ सी गई थी। अगले ही लम्हे वो हंसने लगा, अपना अंदाज भी बदल लिया। कहने लगा, बहुत महंगा वीजा है इसका, आप भाई के साथ इस्लामाबाद और मरी ही चली जाएं, आपके लिए यही काफी है। कनाडा तो बस ख्वाब ही है आपके लिए। मैंने कहा, तुम मेरा वीजा लगवा दो, कीमत मैं चुका दूंगी। मेरी बात पर वसीम ने मुझे अजीब नजरों से देखा था। मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी। मेरे पास अच्छा खासा जेवर था, मैं जानती थी कि मैं वीजे के पैसे भर सकती हूँ। मैंने नईम को इस बात पर राजी कर ही लिया था कि वो मुझे कनाडा जाने दे। वो कहने लगे, तुम्हें जेवर देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वीजे के पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन मसला ये है अंबर कि वसीम वहाँ अकेला रहता है। मैंने कहा, तो फिर क्या हुआ? नईम, वो मेरा भी भाई है, देवर भी है, देवर भी भाई ही होते हैं। मेरी बात पर नईम चुप से हो गए। अगले रोज नईम ने वसीम से कह दिया कि वो मेरे वीजे के लिए भी अप्लाई कर दे। ये कहकर नईम दुकान पर चले गए। मैं बेहद खुश थी। वसीम अपने कमरे में था जब मैं उसके कमरे में चली गई। वो शायद किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैं ठिठकी थी। मैंने कह जो दिया, आ जाऊंगा। मसला क्या है तुम्हें? इतनी भी क्या बेचैनी है? वो न जाने किससे बात कर रहा था। मुझे देखकर कुछ घबरा सा गया। फिर फोन बंद करके मुस्कुराने लगा। मैं अंदर दाखिल हो गई। वो मेरे पास आकर कहने लगा, किसी के कमरे को बिना दस्तक दिए अंदर आना और उसकी बातें सुनना एक गैर इखलाकी हरकत है भाभी। बात तो उसकी ठीक थी। मैं खिफत में मुब्तला होने के बजाय मुस्कुरा कर बोली, आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, और अगर आपका कोई राज है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। मैं बड़े आराम से उसके बेड पर जाकर बैठ गई। मुझे लगा शायद वसीम फोन पर अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और उसी की खातिर शादी से भी इनकारी है। अगर ऐसा है तो मैं उसकी इस मामले में मदद कर दूंगी। वो मेरे पास ही बेड पर बैठ गया। मेरा कौन सा राज है? न जाने मेरी बात पर वसीम नर्वस सा क्यों होने लगा था। मैंने कहा, आप किससे बात कर रहे थे? मुझे पता चल चुका है, आपकी पाकिस्तान में शादी न करने की वजह ये लड़की ही है, मोहब्बत का चक्कर है। मेरी बात सुनकर कुछ देर वो मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा, हाँ यही समझ लें। ये सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने कहा, बस मेरा वीजा लग जाए तो मैं आपके साथ ही कनाडा चली जाऊंगी। मुझे उस लड़की से मिलवाना, बाकी अम्मा और नईम को मैं खुद मना लूंगी। बस उस लड़की से कहना कि उसे मुसलमान होना पड़ेगा। मुझे लगा वसीम जिस लड़की से मोहब्बत कर बैठा है वो कैनेडियन होगी। वसीम मेरी बात सुनकर बेसाख्ता हंसने लगा। भाभी जी, आपको मैं लेकर किस लिए जा रहा हूँ? इसीलिए तो लेकर जा रहा हूँ कि उसे मुसलमान आपने ही तो करना है। वैसे आपके दिमाग को भी दाद देनी पड़ेगी, आपने मेरा राज जान ही लिया। वसीम मुझे अब चेहरे से बहुत मुतमईन लग रहा था। मैं खुश हो गई। बस एक बार मेरा वीजा लग जाए फिर ही कुछ हो सकता है। आप बेफिक्र रहें, वीजा तो मैं आपका चंद दिन में ही लगवा दूंगा। मेरे बहुत ताल्लुकात हैं, बस उसकी कीमत के लिए तैयार रहिएगा भाभी जी। वसीम की नजरें फिर मुझ पर बदल गई थी। मैंने कहा, नईम कह रहे थे कि वो भर देंगे। मैंने लापरवाही से कहा। वो कहने लगा, वो तो जो भरेंगे वो भरेंगे, लेकिन मैं तो आपसे भी कीमत वसूल करूंगा। मैंने कहा, ले लेना, मेरे पास जेवर है। मेरी बेनियाजी और फराख दिली पर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा। हर चीज की कीमत पैसा ही नहीं होती मेरी प्यारी भाभी। मुझे आपसे जो कीमत लेनी है वो मैं ले लूंगा।
बस अब आप जाने की तैयारी करें, समझे कि आपका वीजा लग गया। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन मैं उसकी कही हुई बात के बारे में सोचने लगी। पैसों के अलावा कौन सी कीमत होती है। बहरहाल उन दिनों मुझ पर बस एक ही भूत सवार था, और वो था कनाडा जाने का। वसीम अपनी बात का पक्का निकला था। 4 दिन बाद ही मुझे एम्बेसी ले गया। चंद सवालों के जवाब जो वसीम ने ही मुझे रटवाए थे मैंने वो दे दी, और 1 हफ्ते में ही मेरा वीजा लग गया था। मैं इतनी खुश थी जैसे मुझे दुनिया जहान की खुशियां मिल गई। बस 3 दिन बाद हमारी रवानगी थी। नईम बहुत उदास हो रहे थे। कहने लगे, अंबर, तुम्हारे बगैर मेरा घर खाली खाली हो जाएगा। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा कि तुम कनाडा जाओ। बस मैं तुम्हारी ख्वाहिश के सामने मजबूर हूँ। वो वाकई बेहद उदास लग रहे थे। मैं जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करती उतना ही कम था। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, बस 15-20 दिन की तो बात है। मैं कनाडा घूमकर फिर वापस आ जाऊंगी। मुझे कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहना है। 2 दिन भी गुजर ही गए थे। अगले रोज दोपहर की हमारी फ्लाइट थी। रात को मैं किचन में काम निपटा रही थी। मुझे लगा शायद वसीम आज भी टीवी देख रहा है, चलो उसके लिए चाय बना कर ले जाऊं। मैंने चाय बनाई और लाउंज में आ गई, लेकिन लाउंज खाली था। अलबत्ता वसीम के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा चाय तो बना ही चुकी हूँ, उसे उसके कमरे में दे आती हूँ। मैंने जैसे उसके कमरे का नैब घुमाया, वो किसी से बुलंद लहजे में गुस्से से बात कर रहा था। मैंने कह दिया, तुम्हारा काम हो जाएगा तो फिर क्यों मेरी जान का अजाब बनी हुई हो। कल दोपहर की मेरी फ्लाइट है और मैं अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को लेकर आ रहा हूँ। आज तक जितने पैसे मैंने तुमसे उधार ले चुका हूँ उसकी कीमत वही लड़की चुकाएगी। जैसे चाहे उससे वसूल कर लेना। ये सुनना था कि छन्नाक से कप टूटे, और आवाज पर वो चौंका। बात ही कुछ ऐसी थी कि मेरे हाथ से एक कप छूट गया था। मुझे देखकर वसीम की रंगत उड़ गई थी। मैंने उसे तासुर से देखा था। वो मेरे पास आया और मेरा बाजू दबोच कर कमरे के अंदर खींचा और कहने लगा, खबरदार जो तुमने किसी के सामने मुंह खोलने की कोशिश की तो। मैंने कहा, तुम इस कदर घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो ये वो कीमत थी जो तुम मुझसे वसूलना चाहते थे। शर्म नहीं आई तुम्हें मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई ही समझा, और तुम कितने घटिया इंसान निकले हो। तुम मेरा हाथ छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। मैं गुस्से से बिफरी पड़ी थी। वो कहने लगा कि वो कनाडा में एक औरत से बहुत सारे पैसे उधार ले चुका है और वो उसे छोड़ेगी नहीं। मैंने कहा, तुम अपनी जान छुड़वाने के लिए मुझे बेचना चाहते हो? अपनी बहन का सौदा क्यों नहीं कर देते? मेरी बात पर चिल्ला कर बोला। कहने लगा, खबरदार जो मेरी बहन को कुछ कहा तो। मैंने कहा, सगी बहन बहन है और मैं तुम्हारी बहन नहीं। मेरा लहजा भी ऊंचा हो गया। इसी शोर से नईम भी उठ गए थे और मेरी सास भी। देवर के कमरे का दरवाजा बंद नहीं था, खुला हुआ था। हमें यूं लड़ते देखकर नईम वजह पूछने लगे। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर नईम ने वसीम के मुंह पर थप्पड़ मारा। कहने लगे, तुम इस कदर बेजमीर हो चुके हो। मेरी सास ने भी वसीम को मारा और खुद भी रोने लगी कि इसकी टिकट भी फाड़ दी। कहने लगी, अब तुम पाकिस्तान में ही काम करोगे वसीम। वसीम भी दोबारा कनाडा नहीं गया। चंद दिनों बाद रोते हुए मुझसे माफी भी मांगी।